खुलुमका सांसती को बरकोक तमाओ तिनी कोक तमारो अंखा गांधी जी ने फिल सारा बाची आसेमा छालनो रगे गांधी का तो बनाती शाकाते मुइतु थंगो खुमुर खाहासे पा कैप्टन सिंह सोलंकी क्राक साल फुंगो पुला सर्किट हाउस गांधी जी ने मांग थंगो बनाती शाकाते खुम्बो खा आरो फाइ मांजा खासा मंत्री मनोज कांति देव एमएलए कल्याणी पाल आकोनो खोबे कुबुन रक आबनो उलो गांधी का तो थांकाते कोक्तमा थुमनाय रक बाय गांधी जी ने फिल सारा बाची आसेमा छालनोती कोक शाका जन्म जयंती है और इसका महत्व दो कारणों से और बढ़ जाता है कि आज उनको अगर जिंदा होते तो 149 वर्ष हो गए होते। 150वीं जयंती आज देश मना रहा है और देश ही नहीं तो उन्होंने अपने काम के माध्यम से पूरे विश्व को प्रभावित किया था और इसलिए पूरे विश्व के अन्य देशों के अंदर भी खासकर जहाँ भारतवासी रहते हैं वो ही जयंती को मनाएंगे। और इस समय 21वीं शताब्दी में महात्मा गांधी का जो सपना था भारत को बनाने का, जिस तरह का भारत वो बनाना चाहते थे उस तरह का भारत बनाने के लिए संकल्प लेने की ज़रूरत है। और इसलिए भारत सरकार ने भी 150वीं जयंती को विभिन्न प्रकार से संपूर्ण देश में 24 महीने तक मनाने का निर्णय लिया है। क्राक सालो हायों ने बागे चौबा खलनेते दो फने फाहने शिनी जागे तोंगने महात्मा गांधी ने फिर सारा बाची आसेमा साल हाकतो बे बाक्सा हास्तेबो दाल बिदल पांदने बिसिंगति के मुतो खलाइजाखा ओ सालनो रगे त्रिपुरा हा फांगने रिंग बेदेगनि बिसिंगति के क्राक सालनि फुंगो कासा लाहार हिमुं संजाजाखा ओ लाहार हिमुं चेंगजाखा रविन्द्र शतबार्षिकी बबनि सिमी आगरतलानि दाल बिदाल लाहारते हिमलायै हानो हायो आगरतला रविन्द्र शतबार्षिकी बबनो फाइ सकपाख्या लाहार हिमुंगो फाइ मानजाका हास्तेनि मंत्री अकर बिप्लव कुमार देव रंग मंत्री रतन लाल नाथ खदाते लोको हामकायनि मंत्री शान्तनु चाकमा आकसं आबनो कारि तंगो दाल बिदाल बेदेगनि कलो कतर आदं रक लाहार हिमलाय मुंगो आगरतलानि दाल बिदाल रंग नगनि रंग सोंनाय रक ते रंग फोरोंनाय रकबो मानजाखा मंत्री अकरा शाखा आगिबो महात्मा गांधी नि आसेमा साल पालाय जगो लेलेमा साल हाके फियाबा अबिसिनि सिमिके बाद हा कतर संसाखा गांधी जी नि सामुं खलायमानो तै हिमा नासिंमानो हा कतर गनांगैनो पिरि नानि दाल बिदाल तांबतांनि बिसिंतिखे आयां त्रिपुरा हास्तेनि हास्तेफा प्रोफेसर कैप्टन सिंह सोलंकी बहायनो आगतरनि कुंजबुनि गांधी जी नि मांग थंगो थांगै खुम्बगैखा हमारे त्रिपुरा में भी हमने ई टेंडरिंग किया, ई स्टैंपिंग किया, ई चालन किया, ई चौपाल किया, ई पीडीएस सिस्टम किया, ई क्लासरूम किया
दफ्तर में बायोमेट्रिक सिस्टम की, ये सभी जो है ये स्वच्छता का ही कार्यक्रम है, ट्रांसपेरेंसी गरीब के पास पहुंचा देना है सरकार को। हर योजना, मैं गर्व के साथ कहता हूं, हर योजना देश स्वाधीन होने के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार हर योजना गरीब के पास, साथ ही साथ मैक्सिमम योजना गरीब के पास महिलाओं के नाम से, कि भारत मातृतांत्रिक देश है, गांधी जी वो ही चाहते थे, उनको हर माँ के पास, हर बहनों के पास हर योजना, मैक्सिमम योजना माए के नाम से, बहनों के नाम से उन्होंने पहुंचा दिया है। और हम गर्वबोध करते हैं नरेंद्र मोदी को, और साथ ही साथ हमारे देश का जनक महात्मा गांधी जी के कारण से इस भूमि में ऐसा महान पुत्र जन्म ग्रहण किया था, और उसी कारण से सिर्फ भारत में नहीं, पूरे दुनिया भर में महात्मा गांधी के सोच, उनका अहिंसा नीति है, उनका जो नेतृत्व है, पूरे विश्व ने स्वीकार किया। दफानि फा महात्मा गांधी नि फिल सारा बाची आसेमा सालनो रगे त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस नि हाबानक बसकांगो बानाति साखाते बिनि मा फिलुओ फुंबक लख्या कांग्रेस नि आदंग ओ पांडव फाइमानजका कांग्रेस नि एमएलए कुचाम गोपाल रॉय, प्रदेश कांग्रेस नि आवाई मुंगनि तांगफांग हरिकृष्ण भौमिक, एडवोकेट पीयूष कांति विश्वास ते कांग्रेस नि सामुंग तांगनाय आदंग ओ पांडानो रगे कुचाम एमएलए गोपाल रॉय साका জাতীয় পতাকা উত্তোলন, আমাদের শাখা সংগঠনগুলির পতাকা উত্তোলন। সর্বরাজ্য ধন্য যাহারা শোক করে, কারণ ধন্য যাহারা ধার্মিকতার জন্য ক্ষুদিত, কারণ তাহারা দয়া পায়। ধন্য যাহারা নির্মলান্তঃকরণ, কারণ আমাদের জাতির জনক, জাতির পিতা মহাত্মাজির 150তম জন্মদিবস। এই দিবসটাকে সার্ধ শতবর্ষ হিসাবে সারা ভারতবর্ষে সরকারও পালন করার একটা কর্মসূচি আছে। আমরা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে, সর্বভারতীয় কংগ্রেস সার্ধ শতবর্ষ এই বছর আমরা পালন করছি। এই উপলক্ষে আমাদের প্রদেশ কংগ্রেসের বিভিন্ন কর্মসূচি আমরা গ্রহণ করেছি। आगिनि हा नाइकल फांग हास्तिनि लुकुरंग साव सेंट्रल नाइकल फांग रांग रहियाते थंगै तंग हनै ओ कगले तातालसे सामं खलने थांका हांके पुलिया किसाय मिसा जंजल गलायो उलो तिरक तिरक बायलो फाइ पायो ग्राक सालो आगतरनि हरजन कलेनि खिताय सिदै नक सामने सामं चंगै रिजाखा बो बायथां गुदाल नावै सामं चंसारि रेखा हास्ते बाय रिजा खिताय सिदै नक हामियाके खलाइजाक न तेवेसा स्नामफिनानि बागे सेंट्रल नाइ फांग रां 60,000 रुइतंग तै ओ रां बाय काहामके सामु खलाइमाया आबुनि बागैनो हास्ते नाइकल फांग CSR रेंट नि बिसिंति के ओ खिताय सिदै नग्रंग न स्नामना खनै साका मैडम मोबाइल पीछे আমাদের এখানেও কিছু কিছু যে আমাদের রাজ্য বড় সংখ্যা আছে যে টয়লেট নির্মীয়মান টয়লেট যা রয়েছে সেইগুলোতে মডিফিকেশন, তার জন্য কেন্দ্র সরকার 12,000 টাকা দেন না, 6,000 টাকা। তো 6,000 টাকা সেটা নির্মাণ কঠিন, তো আমরা তার একটা রাস্তা বের করেছি, আর সেটা হচ্ছে CSR ফান্ড। আমরা ONGC, ইন্ডিয়ান অয়েল, গেল এই ধরনের কোম্পানির সঙ্গে আমি দিল্লিতে বৈঠক করেছি এবং তাতে 81 কোটি টাকা অতিরিক্ত দরকার। তো এই পর্যন্ত আপনাদের সহযোগিতা, ত্রিপুরাবাসীর আশীর্বাদে 52
কোটি টাকা আমি জোগাড় করেছি, বাকি টাকাও করব, কারণ নরেন্দ্র মোদীজি সেই দিশাতে পেট্রোলিয়াম মিনিস্টারকে দিশানির্দেশ দিয়েছেন যে ত্রিপুরাতে যাতে 81 কোটি টাকা CSR এর মাধ্যমে ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। তো বাকি টাকাও আমরা সময়ের মধ্যে করে নেব। थांनाय हास्ते नाकल फांहाने पॉलिटिकल सिमी थंगै थांगा तुमुं बरक CSR नि रेन सानके खिताय सतै नगरक हामियाके सनामजागला खामन हनि बसाका Hirgani bagai lukrona basanga phaide hne koitino hastini sakha mantri Sudirai Bormon bo sak baithangna thei rekha agini mantri rok lukrona thirnani sapano baithang thei rui phungyakho Krak salo Mahatma Gandhi ni asema salno Central Road Yuba Songstani bisingti ke kaisa thei rumung ter songsa jakha o thei rumung ni tero phaiman jakha sakha mantri Sudirai Bormon Agartala Press Club ni Tangkara Subal Kumar De MLA Ashish Kumar Saha AMC ni Roton Dotto no khobui kwbangma adongrok tati मुजंगे अतेरनो चेंगे रेखा शाखा मंत्री सुदीपराय बर्मन आबुनि यागलो थैरिमान तेर चेंसा जाखा तै बबो थैरेखा थैरबाय मंत्री सुदीपराय बर्मन कक शाखा पॉलिटिशियन तै मंत्री अंगै हाइनो कक सिमिता सादि साक बाथां बसकांगो फाये सामुं फुनुकदि फाने सालो हास्तेबो 100% सामुं बाके फुनुकदि थैरिमुंगो हनै बसाका গুরুজন যারা আছেন কারণ গতকাল 1 অক্টোবর ন্যাশনাল ব্লাড ভলান্টারি ব্লাড Bad Hapani Register of Newspaper India ni dagi Mumbai Karak salo 2 October ni simi Tripura ni Delhi District kotha koktoma balai muthubi rejakha Tripura Poshim Hangkor Hapang ni bekhakte RNI ni thani koksil chamung rejakha o koktoma balai kari thani Bad Hapang ni dagi jagraite kerong tujaglia hnoi o koksil chamano chere naye RNI o koktoma balai no sapuna ni muthagi nani dagi rejakha te odagi mano rugya hunke committee ni sakawo kerong tui majra rejangnai hnibo sajaka RNI ni dagi Mumbai Karak salo potika porichalok mondri ni bekhakti koktoma thumnai rong ni kuthulnai murungjakha o koktoma thumnai rong ni kuthulnai mengo CPI Tripura haste hapang mondli ni adong dili dosore kotha koktoma blai ni tangphang sapongnai te tabung ni tudulnai mondli ni adong gotom mojumdar no koksil chawi koktoma blai sapongna muthubi rejakha Bokok Shilchaka Kerang Sayate Poshim Hangkor Hapang Sondip Mohante o Samung Tangka Bote Bosaka Tabungni BJP Hapang Sinjara Manager Obahai Samung Tangjaka Hnoi Gotom Mojumdar Te Bosaka o BC ni 3rd March BJP Hapang o Phaimani ulo 4th March ni Simi Dili Desoro Kota Koktoma Blai no Muthangna ni Ware Basakha BJP Hapang ni Bororo Koktoma Porinai Phalnai Hokar Agent Rok Sinjab Jakbaikha Aboni Bage Koktoma Blai Bai Krengjak 10,000 ni Slai Borok Samung Jungjal Kalaikha 48 copy sapok jaglia te khorok neira sebok samung kori engai thanga opatimano belaino chaya hnei sejalama bai phunuka te abono kebengai nangnani ka khlaitenya khlainai hnibe bosaka borok dorbar nogo mamla khlaina da hnei sungjagai saka kerong kurung rok bai kok salai ulo ya presenai hnei saka o salo kubun koktoma bulai no samung tanai rokbo phaimanjakha বিষয় যোগাযোগ করলেন এটা একটা কোর্টে বসে এটা ম্যাজিস্ট্রেট এটা পারেন না এসডিএম কে এটা ধমক দেওয়া আরএনও বিষয়ে ওরা কি করে সেটা গেল কি করে তাদের রেজিস্ট্রেশন পেল আরএনও ইজ এ সুপিরিয়র অথরিটি টু ডিএম ইজ এ সাবঅর্ডিনেট অফিসার হাউ হি হ্যাজ ডান দিস থিং এটা আনইমাজিনেবল এবং তারপরে দেখা গেল যে সেখানে যে সার্টিফিকেট অফ রেজিস্ট্রেশনটা হয়েছে সেটা রাত্রি 10টার সময় দিল্লি দেশের কথার মেইলে যে যিনি তাকে দিয়ে একটা মানে উইদাউট এনি শো কজ এসডিএম কে দিয়ে তার যে উনি যা যা করেছেন যে এফিডেভিট যেটা ওই যে ফর্ম 1 সেটাকে তাকে দিয়ে বাতিল করেছে তার জন্য কোনো রকম শোকজ কিছু আইনের কোনো রকম ধার তিনিও ধারেননি হিজ আন্ডার ডিউরেস তাকে এটা করানো হয়েছে ইলিগালি সেটা করানো হয়েছে এবং তারপর দেখা গেল যে রাত্রি 10টার সময় আরএনআই অফিস থেকে আমাদের দিল্লি ডিস্ট্রিক্ট একটা মেইল এলো যে সার্টিফিকেটটা ইস্যু করা হয়েছিল দ্যাট ইজ উইথড্রন অ্যাজ বিকজ এসডিএম যে এটা দিয়েছে অথেন্টিকেশনটা দিয়েছে এসডিএম এটা বাতিল করেছে এটা তো ভারতবর্ষে কখনো এই ধরনের ঘটনা ঘটেনি ইমার্জেন্সির সময় 75 to 77
ইমার্জেন্সির সময় রাত্রিবেলা আরএনআইকে দিয়ে যেটা পত্রিকা রেজিস্ট্রেশন দিয়ে সেটাকে ক্যান্সেল করার অর্ডার রাত্রি 10টার সময় জারি করা, ইভেন ইমার্জেন্সির সময় হয়নি। এবং এখানে দেখা গেল যে ডিএম অফিসের মধ্যে সমস্ত করেছে, 4:30 বলেছে 15 মিনিটের মধ্যে দেবে। উই আর ওয়েটিং ফর দি কপি যে কি অর্ডার আসে। সেখানে দেখা গেল যে 9:20-তে বিজেপি স্টেট সেক্রেটারি রাজীব ভট্টাচার্য সেখানে ঢুকলেন। তার আগে থেকে এসপি ওয়েস্ট, তারপর আরও দেখা গেল যে বিজেপির ট্র্যাক নিয়ে সেখানে গেল এবং 11:35 সেটা করা হলো, এই আরএনআই কে দিয়ে যে অর্ডারটা পাস করানো, এসডিএম কে দিয়ে তার এটা ক্যান্সেল করানো, এই সমস্ত করে তারপর বলা হলো যে এটা 2015-এর ইয়েটাকে ক্যান্সেল করা হয়েছে, যে ভিডিপি মানে করা হয়েছে। এটা দিস ইজ অলসো ইলিগাল। এটা আগের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট উনি যখন 2015-এ যিনি ছিলেন বা 2012-এ ছিলেন, সেটা আরেকজন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এসে উইদাউট এনি কজ উনি কি করে এটা করলেন। টোটাল ব্যাপারটা হচ্ছে অ্যাট দি বিহেস্ট অফ বিজেপি। এটা মারাত্মক আঘাত। এটা আজকে দিল্লি ডিস্ট্রিক্টতার উপরে এসেছে, অন্যদের উপরও এ ধরনের হতে পারে, কারণ এটা চেষ্টা হচ্ছে এই আসার পর থেকে করার জন্য, এটাকে গ্যাপ করা। গান্ধীজি খরকসা ওয়ারাই বাসানাই বড়গিয়া হাইনিবাই বিনি ওয়াং সুংমানো বরম রুই এবা স্রঙ্গই বিনি আসাই মাস হালো গান্ধীবাদী লাमा साई नाखा त्रिपुरा नायमुथां ट्राफिक यूनिट borok as halo traffic kerong subai rongni bagui kerongni lama himyawi borokni yago gulab khum yaphari koikha kerong nargui mothornani ungthung hnoi traffic nai mothangrok os halo phungni simi agortola kwbangma thayo o samung butang yago nakha asuk simi helmet thumeroni bokhrogo helmet bo thubui rekha o samung butang yago namonotui traffic SP pinangki samonto koktum thumeroni bisingtui saka gandhijini asai mas halno rogui o samung butang yago nakha hnoi আজকে একটা শুভ দিন, আপনারা জানেন। এই দিনে মানে সহিংসতার কোনো স্থানই নেই। অহিংসতা নিয়েই আমরা মানে শপথ এখান থেকে এগোবো। তো আজকে আমরা কাউকে কোনো রকম ফাইন ইম্পোজ করছি না, কোনো রকম পেনাল্টি ইম্পোজ করছি না। জাস্ট এদের জন্য মানে অ্যাওয়ারনেসের জন্য আমরা এরা যে ভুল করছে সেটা ধরিয়ে দিচ্ছি, এবং যারা মানে ভায়োলেটর রয়েছে এরাও বুঝতে পারছে যে আমার কি ভুল। করার পর আপনি দেখতে পেলেন যে ইনি বুঝে গেছেন যে আমার কি ভুল, আমি আর করবো না বলে প্রথমেই হাত উঠিয়ে দিচ্ছে, সারেন্ডার করে দিচ্ছে। মানুষ যখন তার এই ভুলটা উপলব্ধি করতে পারে, তার থেকে বড় আর পানা কিছু নেই। এটাই চাই। আমরা বিশ্বাস করি আগামীতে এইরকম আমাদের অপারেশনের মাধ্যমে এই শুভ বুদ্ধি সবার মধ্যে জেগে উঠবে যে না, আমি যখনই বেরোবো হেলমেট নিয়ে বেরোবো। Krak salo taun holo Mahatma Gandhi ni phil sara bachi asaima salte kostoro Gandhi ni asaima salpala jekha committee ni bakhaktei phaima jekha high court ni kerangphang subhajish tola potro poro nigom ni mayor Prafullanji Sinha akono khobui committee ni okra chakra rok o pandao kok narok thani high court ni kerangphang subhajish tola potro Gandhi ji ni kongnotei saka যারা দেশের মূল ভিত্তি, তারা মহাত্মা গান্ধীর কর্মকাণ্ড, তার রাষ্ট্রচিন্তা, তার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, তার আদর্শকে নিয়ে নতুনভাবে ভাবতে শুরু করে। বিশেষ করে তার মহাপ্রয়াণের পরে সারা দেশের মানুষের সঙ্গে এই অঞ্চলের মানুষজনকেও ভাবিয়ে তুলেছে যে এমন একজন মানুষ যে সারা জীবন ধরে অহিংসা, সারা জীবন ধরে মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করে এসেছেন,
তাকে কেন স্বাধীনতার 1 বছর অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই খুন করা হলো। আজকে সেই মুহূর্তটি আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি বিশ্বাস করি আপনারা যারা এখানে আজকে উপস্থিত হয়েছেন তারা আন্তরিকভাবে এই 1 বছর ধরে মহাত্মা গান্ধীর প্রধান রচনাবলী একটু মনোযোগ সহকারে পড়ে দেখবেন। এটা মহাত্মা গান্ধীকে যতটা না শ্রদ্ধা জানানোর জন্য, আমাদের দেশের ভবিষ্যৎকে নিরাপদ করার জন্য তার থেকে বেশি জরুরি সেটা। এবং এই কথাগুলো যখন বলছি, আমি জানি আমার পেশাগত সীমাবদ্ধতার জন্যে আমাকে হয়তো অনেক কিছু ঠিক প্রত্যক্ষভাবে যেভাবে আমি বলতে চাই সেটা আমি বলতে পারবো না। আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব যে কয়েকটা জায়গায় আমার যে নিজের ধারণা, যেটা আমার একেবারেই ব্যক্তিগত মত, সেটা আপনাদের কাছে উপস্থিত করব আপনাদের বিবেচনার জন্য। আপনারা একটু ভেবে দেখবেন। त्रिपुरा फार्मासिस्ट एसोसिएशन नि बिसिंग तै मानथाय काचर न तै आगरतला प्लेस क्लब कक्तमा थुमेरो बाय पान्दा खलायलेख्या ओ पान्दानि ककबखरि हनके हास्तेव सा खाम काहाम तुबुनानि तै हाफांनि गोबांमा बेदेग रगो फार्मासिस्ट रंग सेबगो तामनि ताबुक सा खाम बेदेगो 442 बक्स आचु थाय तंगो ओ मानथायनो तै सा खाम मन्त्रि बाय मालायख्या तै बरंनि मानथाय रंग दातिनो सुबुंगोर नाय हनै साका एसोसिएशन नि याकचु तांफां अमित साहा बते बसाका लाइसेंस गरै बिथि फालनाय फालनक नायतुगुइ बरंनो रायदाति नान्यनि यापि नान्यनि कगबो साजाका डिप्लोमा डिग्री एवं एमफार्म बोलुन पिएचडी बोलुन আমরা করে বসে আছি। তো ওই জায়গাতে এখন ডি ক্যাটাগরির লাইসেন্সের বা ডি ক্যাটাগরি রেজিস্ট্রেশনের কোনো প্রয়োজনীয়তাই নেই, কারণ এখানে আনকোয়ালিফাইড ফার্মাসিস্ট দেওয়ার কোনো, কারণ ওদের কাছে শুধু অভিজ্ঞতা আছে কিন্তু কোয়ালিফিকেশান নেই, যেটা আমাদের মধ্যে আছে। কারণ প্রত্যেকটা মেডিসিন, নতুন নতুন মেডিসিন সম্বন্ধে আপডেটেড হওয়া, তাদের ডোসেজ ফর্ম সম্বন্ধে জানা, ওগুলি শুধুমাত্র একজন কোয়ালিফাইড ফার্মাসিস্টের পক্ষেই সম্ভব। তার জন্য আমাদের আবেদন থাকবে সরকারের কাছে, এবং আমরা খুব আশাবাদী যে সরকার এবং স্বাস্থ্য অধিকর্তা যারা আছেন তারা এই বিষয়টার উপর একটু নজর দেবেন, যাতে আর কোনো ডি ক্যাটাগরির রেজিস্ট্রেশন না দেওয়া হয়, এবং আমাদের যে কোয়ালিফাইড ফার্মাসিস্ট ভাই বন্ধুগণ আছেন তাদেরকে সঠিকভাবে প্রত্যন্ত এলাকায় ইউটিলাইজ করা হয়। এটা আমাদের প্রথম পয়েন্ট। এবং সেকেন্ড পয়েন্ট হলো, বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে অ্যাজ পার দ্য আরটিআই, আমরা গত 3 মাস আগে আরটিআই করেছিলাম, অ্যাজ পার দ্য আরটিআই ত্রিপুরার মধ্যে 442টা পোস্ট, ফার্মাসিস্ট পোস্ট ভ্যাকেন্ট অবস্থায় রয়েছে, যেটা অলরেডি ক্রিয়েটেড, ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট দ্বারা ক্রিয়েটেড। কিন্তু আমরা দাবি থাকবে, আমাদের বর্তমানে ত্রিপুরাতে প্রচুর পরিমাণে 2000-এর বেশি ফার্মাসিস্ট ভাই বন্ধুগণ বেকার অবস্থায় রয়েছে। ওই 442টা শূন্য পদ যাতে অতি সত্বর পূরণ করা হয়, এটা আমাদের দাবি থাকবে সরকারের কাছে এবং স্বাস্থ্য অধিকর্তা দপ্তরের কাছে। এছাড়া যেসব ওষুধ দোকানগুলিতে রেজিস্টার্ড ফার্মাসিস্ট নেই, সেই সব ওষুধ দোকানগুলিকে চিহ্নিত করে আইনত ব্যবস্থা যাতে নেওয়া হয়, কারণ এখনও প্রচুর পরিমাণে দোকান রয়েছে যেখানে ফার্মাসিস্ট নেই। তো ওই দোকানগুলিতে যাতে ফার্মাসিস্টের অনুপস্থিতিতে মেডিসিন ডিসপেন্স না করা হয়, এটা একটা রিকোয়েস্ট রইল আমাদের সরকারের কাছে। त्रिपुरा कर्मचारी बिसिंग तंगनाय लेबर डायरेक्टर एम्प्लॉय स्टेट कमिटी नि फिल्ड नि स्टेट नि कोकला मालायमा पांदा उंखा आतकराक सलो आगरतला टीवी हॉल नगो कोंगलाम पांदाव फाइमानजका भारतीय मजदूर संघ नि नॉर्थ ईस्ट नि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी त्रिपुरा हास्ते नि तांगफां शंकर देवनो खुबै गुबुन आदं र अपने त्रिपुरा राज्य में राज्य कर्मचारियों के बीच में यूनियन का काम बढ़ना चाहिए, और यूनियन की विचारधारा, यूनियन की हमारी जो विचारधारा है वो राष्ट्र हित में, प्रदेश हित में, उसके बाद कर्मचारी हित में काम करना। उसके लिए त्रिपुरा राज्य कर्मचारी संघ हमारी एक यूनियन है, उसकी सारी यूनिटें हर डिपार्टमेंट में बनती हैं। जितने डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट के हैं, सभी डिपार्टमेंट में एक एक यूनिट उसमें बनाते हैं। आज ये लेबर डिपार्टमेंट जो है उसकी यूनिट का एक कॉन्फ्रेंस यहाँ हो रहा है,
और उस यूनिट की एक इकाई प्रदेश स्तर पर जो अपने लेबर डिपार्टमेंट में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनके समस्या, उनके संपूर्ण विकास, उनके जो जितने प्रकार के भी ऑफिशियल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए एक यूनिट जो डिपार्टमेंटल होती है उसकी रचना, उसका गठन उस यूनिट का आज यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगा। इसमें हमारे बीच में हमारे त्रिपुरा राज्य कर्मचारी संघ की वो यूनिट होगी। त्रिपुरा राज्य कर्मचारी संघ हमारा प्रदेश स्तर पर रजिस्टर्ड यूनियन है। उसके यूनिट हमारे अध्यक्ष शंकर देव जी जनरल सेक्रेटरी हैं त्रिपुरा राज्य कर्मचारी संघ के घोष जी, उनके मार्गदर्शन में सर्वानुमति से, सारे कर्मचारियों की अनुमति से, सहमति से ये यूनिट आज बनेगी। इसीलिए आज यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है जिसमें हमको यहाँ त्रिपुरा राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनका समय मिला है, उनका मार्गदर्शन मिलेगा। और अपना सौभाग्य है कि इस कॉन्फ्रेंस में लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी भी हमारे साथ में हैं। उनके साथ मिल करके ये हमारा यूनिट आज बनेगा और ये त्रिपुरा राज्य के हित में, कर्मचारियों के हित में, समाज के हित में काम करने के लिए भारतीय मजदूर संघ की विचारधारा को लेकर चलने वाली यूनियन बनेगी। धन्यवाद। Tini bagi ko borok tuma sukno nro choy woi nai tongdi srang jati ko borok tuma